Dobrodošli na moj cvetni kanal. Gajenje cveća bez zemlje uz pomoć glinenih kuglica. Nova metoda gajenja cveća bez zemlje uz pomoć glinenih ili kuglica od gela idealna je za one koji vole da budu okruženi biljkama, a nemaju mnogo vremena i uslova da se njima bave. Hidrokultura ima mnogo prednosti u poređenju sa tradicionalnim uzgajanjem biljaka u zemlji za cveće. Najveća prednost je što tokom godišnjih odmora ne treba nikog angažovati da zaliva cveće. Posude za biljke su obično opremljene malim rezervoarom za vodu. Glinene kuglice se lako otapaju i ne zadržavaju nepotrebne količine vode. Takođe, izazivači bolesti koji napadaju koren biljke najčešće se skrivaju u zemlji, pa je zelenilo rastinje odgajano u hidrokulturi manje sklono bolestima i truljenju. Glinene loptice mogu da se koriste i za dekoraciju, kao gornji sloj preko zemlje koje izgledom ulepšavaju cveće. Ove kuglice mogu i da se mešaju sa zemljom, čime se bolje zadržava višak vlage koja se vraća biljci kada je to potrebno. Na taj način korenje nije u direktnom dodiru sa vodom. Još jedan način odgajanja cveća bez zemlje u kućnim uslovima je da se koriste hlađene lukovice, lala ili zumbula. To je specijalan način hlađenja i takva lukovica će prvo pustiti korenje, a kasnije procvetati u bilo koje doba godine. Dovoljno je lukovicu staviti u čašu sa vodom da bi samo donji deo bio u njoj, a ostatak mora da bude suv kako ne bi istrulila. Ko nema takvu čašu, može na dno postaviti kamenčiće i na njih rasporediti lukovice. U nastavku ću vam govoriti o prednostima gajenja biljaka glinenim kuglicama i perlitom. Ove vrste supstrata su podjednako dobre, pre svega jer su sterilne. Granulacija supstrata ne utiče na rast biljke, već samo na dekorativnost. Obezbeđuje oslonac biljki, dok sa druge strane obezbeđuje adekvatan odnos vlage i kiseonika koji je potreban korenu. Dostupni su u svim bolje snadbevanim cvećarama. Čak se mogu pronaći i u kineskim radnjama. Mana perlita jeste što je lagan, tako da ispliva nakon što se potopi u vodu, pa se često koristi u kombinaciji sa glinenim kuglicama, jer tako izgleda veoma dekorativno. Supstrati koje se koriste jesu sterilni, dok zemlja to svakako nije, jer je sastavljena iz organskih materija. Ne treba koristiti ni kamenje iz prirode, jer ni ono nije sterilno. Hidrokultura je definitivno i ubedljivo bolji i efikasniji način za uzgajanje biljaka u zemlji. Za to postoji nebrojeno mnogo razloga. Na prvom mestu uzimamo u obzir zdravlje. U hidrokulturi se ne koristi zemlja u kojoj se nalaze spore, buđ i mnogi drugi mikroorganizmi koji mogu dovesti do alergije, zatim nema neprijatnih mirisa iz zemlje kao ni insekata koji se u njoj razvijaju. Nema bojaznosti od previše ili premalo zalivanja, što je kod početnika najčešći uzrok propadanja biljke. Znatno su manje šanse za truljenje korena, oboljenja i propadanje same biljke. Ceo korenov sistem podjednako usvaja hranljive materije iz vode. Potrebno je mnogo manje prostora jer biljke uzgajane na ovaj način sporije uvećavaju masu u korenu, pa je presađivanje dosta ređe. Zahteva manje vremena, posvećenosti i brige. Postoje sistemi i specijalne posude namenjene isključivo za ovaj vid uzgajanja biljaka. Ne koristimo klasične saksije sa otvorima na dnu, već staklene posude, vaze za cveće i tegle. Idealno je da staklo bude tamnije kako ne bi se stvarale nepotrebne alge. Alge nisu štetne i ne utiču na rast biljke koja je posađena u istoj posudi, ali će uticati na dekorativnost, dok će sa druge strane uzimati hranu koja je potrebna posađenoj biljci. Postoji trik sa komadićem uglja koji se ubacuje u supstrat kako bi očuvao sterilnost sredine.
Na kraju, potrebna nam je biljka koju ćemo posaditi. Ovo su sobne biljke koje su najlakše za održavanje u pomenutim uslovima. Idealne su Difenbachia calathea, ukrasni bambus. Mnoge vrste orhideja. Pogodne su i lukovice Zumbula lala amarilisa. Na dno posude preporučljivo je staviti 2 do 3 komadića drvenog uglja ćumura. Zatim na dno posude sipati supstrat, glinene kuglice ili perlit, u kombinaciji može oba. Pre sipanja u posudu treba isprati pomenuti supstrat od prašine. Nakon toga ubacuje se prethodno pripremljena biljka, a to znači da joj je koren u potpunosti ispran od zemlje. Biljku koju nameravamo da posadimo izvadimo iz saksije. Lagano otresemo zemlju sa nje. Ostatak zemlje treba isprati pod blagim mlazom vode tako da ostane čist koren. Ne sme ostati ni trun zemlje jer će biljka istruliti u ovim uslovima. Opran koren biljke spuštamo u posudu i dodajemo supstrat. Biljku treba posaditi na manju dubinu nego što je bila u zemlji. Od površine supstrata do vrha posude treba da ostane 3 cm praznog prostora. Povremeno treba protresti posudu kako bi se supstrat podjednako rasporedio. Kada je biljka posađena, treba doliti vode toliko da prekrije supstrat i ceo koren, ali da ne dođe u dodir sa stablom biljke. Ovo je način sađenja biljke u hidrokulturi. Jedina nega koja je potrebna biljci u hidrokulturi je povremeno dolivanje vode. Vodu treba menjati na svakih 15 dana, a ceo supstrat je preporučljivo prati na 2 do 3 meseca, što podrazumeva vađenje biljke, pranje supstrata i ponovno sađenje. Prihrana ovim biljkama nije obavezna, ali na mesec dana može se dodati po koja kap tečnog đubriva. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.